जय जगन्नाथ। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचंद्रं सततं नमामि। जय जगन्नाथ। हमें हिंदू सनातनी धर्म व्यक्ति आमर 33 कोटी देवादेवी अछंती, 10 दिगपाल अछंती, नवग्रह अछंती, 16 मातृका अछंती, 64 जोगिनी अछंती इत्यादि इत्यादि अनेक देवादेवी शास्त्रोक्त मतरे आमर अछंती। आजिकालिका सनातनी मानकर पद्धति ही जाउची या जे जोठी जो देवतांको देखिबो बा जो देवतांकर जन्मदिन बा जो देवतांको पाखकु से माने जाउचंती दर्शनाभिलाष दर्शन करिवा पाई केवल तांको पाखरे गोटे सेल्फी फोटोटी नै जिबा तांकर उद्देश्य रहउची एवं से फोटोटी को आनी केमिति फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब रे छाड़िबा तांकर सेटा होची मुख्य लक्ष्य। किंतु चित्र रे वर्तमान सनातन धर्मी माने प्राधान्य देउछंती, चरित्र रे प्राधान्य दउनाहंती। समस्त आमे रामंकर पूजा करूचे, रामंक पाखकु जाउचे, रामनवमी पालन करूचे, जय श्री राम कहूचे, जय हनुमान कहूचे, ये सब कहूचे। किंतु प्रकृत कथा कहिबा को गले आमे केही राम होउने कि हनुमान होउने, रामंकर चरित्र को निज भितरे केही प्रतिपालन करूने। तेनु करी सनातन धर्म विलोप होबारे लागुछि। प्रथमे आपण माने जो ठाकुर को दर्शन करने को जाउछंती से ठाकुर को देखंतु ना से कौन एवं से कौन त्याग करी आज से ठाकुर ही जाइछंती बा भगवान ही जाइछंती, महाप्रभु ही जाइछंती। राम रक्षा स्तोत्र रे लिखा जाइछि, कौन लिखा जाइछि? चरितं रघुनाथस्य एकैकम अक्षरम पुषा महापातक नाशन। चरितं रघुनाथस्य मुख्य हला रामचरित्र। राम रामायण को रामचरित्र रूप रे ज्ञान दिया जाइछि। तो रामचरित्र माने कौन ना त्याग, सबुटी थिबो कोउठी नथिबो। रामचरित्र रे गोटिए कथा लिखा जाइछि, रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम। रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम, से होचंती सुंदर मूर्ति। आमे केमिति सुंदर देखा जिबा ना आमे किछि जदि हमर रूप भलो ही नथिबा, आमे कालिया मनीष होइतिबा, मुहटी भलो ही नथिबा, हमकु देखिबा को लोक घृणा करूथिबे, हमर एमितिका वेशभूषा नथिबो, किंतु आम भितर जदि गुण थाए ताले आमे समस्ते सुंदर बोली देखा जीवो बा सुंदर बोली लोक कहिबे। वर्तमान कौन कि आमे एक रे वेशभूषा तो भलो नाही, पाश्चात्य वेशभूषा को ग्रहण करि नैचे, तापर कौन हेची ना आमर गुण भी किछि भलो नाही। तेनु करी सनातन धर्म विलोप होबार लागिछि। कला रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम। काकुस्तम जे काकुस्त वर्तमान समाज रे जे काकुस्त बा भयार्थ अछि, आमे सेमान को कोन करूचे आहुरी भय देखाउचे। गोटे लोकटी गोटे विपद रे पड़िछि, से पड़ी आसिकिना हमको कहूची आज्ञा मु बहुत विपद रे बड़ विपद रे पड़िछि, कौन करिवि भारी असुविधा होई जिवो ना। कौन असुविधा हो तो पुलिस अरेस्ट करिवो आ तू वर्तमान जेल जिवो, आमे ताको कहूछु। ता द्वारा से आहुरी भयार्थ होउछि। तेनु करी कथा होउछि से यदि किछि गोटे कुकर्म करिछि, जदि तार कते किछि भूल हेइछि ताले से भूलटा को केमति से सुधारी। तेणुक से पथ देखा सहित ता प्रति आमे दया करवा दरकार।
କାକୁସ୍ତଂ କରୁଣାକରମ୍। ତ କରୁଣା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। एकमात्र रामचंद्र जी काकुस्थ अछंती सेमानकु से कौन करुथिले ना दया करुथिले काकुस्थं करुणा करुथिले काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधि करुणा करुथिबा हेतु तांकर कौन हला ना गुण बल बढ़िबार लागिला आमर जो गुण सब अच्छी से गुण रु एटा गोटे भल गुण हिसाब रे परिगणित हला तो काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रिय धार्मिक आउ कौन ना आजिकालिका तो सब अच्छी अनेक मंदिर मठ मुंड टेकी राति पाहिले गोटे गोटे मठ मंदिर से गछरे टिके सिंदूर मारिदेले टोका माने मारिदेला पर सेठी गोटे कौन कमिटी गठन हो गला सेठी चांदा देवा आदाय हो गला सेठी गोटे नना को नियोग करागला पूजा पाठ करिया पई चांदा तो अजस्र आसीबो चांदा तांकर अजस्र आसुची किंतु नना को दक्षिणा देला बेलू नाही ता पाखरे नना को से माने भल पाती आ नना को जो व्यवहार करती जोटा कि आमे देखीचु नना मानक ब्राह्मण मानक आज कलिजुगर लोक माने जो अपव्यवहार करुछंती लांछित करुछंती ताहा परिकल्पना बाहर अरे जदि तमे माने चिंता कर तम पूर्व पुरुष मानक इतिहास को जाओ इतिहास रे राजगुरु थिले से राजगुरु से चाहिथिले भी राजा ही पारि थांते तांको पाखरे एते क्षमता थिला आपण चाणक्य को कथा देखंतु ना जदि चाणक्य चाहि थांते कोन भारतर राजा ही पारि न थांते किंतु से चंद्रगुप्त को कराइले ब्राह्मण केबे हेले राजा हवा को चाहे ना ब्राह्मण चाहे कौन ना सबु बेले अन्य जने राजा हो से तार पथ प्रदर्शक हबो ताको सुपथ देखैबो जेमती तमे माने राजा हेई गल ब्राह्मण को सब भूली जाओ ब्राह्मण मान को सब भूली जाओ तेणु करी विपथगामी हो जाओ परवर्ती मुहूर्त में तुम मृत्यु घटिता है रावण सहित परिकल्पना हो जाओ तेणु करी प्रथम जो ब्राह्मण जदि ठीक थिबो जदि चाणक्य भलिया ब्राह्मण थिबो ताले से कौन करिवो पथ प्रदर्शक हबो क्षत्रिय को राजा करैबो तेणु करी आमे माने कौन करू ना जुगानुक्रमिक वंशानुक्रमिक आमे माने कौन करिचु ना क्षत्रिय को वैश्य को शूद्र को प्राधान्य देइचु हाँ आमे जदि तांको प्राधान्य न देई थांतु ताहले आज राजा ही किना बसी थांतु तथापि ब्राह्मण तार ताको समाज रे कौनसी अधिकार न मिलुवा न मिले से तार अधिकार को बंचे रखी केवल ब्राह्मण ही निजस्व परिधान निजस्व कौलिक वृत्ति को बंचे रखी अन्य माने केही रखी ना तेणुक ब्राह्मण माने अनेक ठाकुर अनेक देवादेवी अनेक मंदिर तुम माने गढ़िबार लागिच एवं से कौन करुना से चित्रर प्राधान्य चरित्रर प्राधान्य दि जाऊनी कौटी तोरण हम कौटी मुकुट हम कौटी केमती मंडप होना पैसा रोजगार हम ये सब व्यवस्था भितर तुम माने लगी जाइच वर्तमान से दियंक प्रति तुम ध्यान नहीं कि ब्राह्मण प्रति ध्यान नहीं किंतु सेठी कौन कहउचिंदी काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रिय धार्मिक विप्र मान को बहुत भल पाती किए ना स्वयं रामचंद्र बा राजा राम जदि आपण माने कहउचंती भारतर राजा राम ताले आपण माने ब्राह्मण मान को प्राधान्य देवा दरकार ब्राह्मण मान पई गोटे नियम हवा दरकार ब्राह्मण मानकर केमती कौलिक वृत्ति बंची रहिबो सेति पई प्रचेष्टा रहिबा दरकार तांको अन्य माने केवल कलाकार वृत्ति पाइबे ब्राह्मण माने कोन कलाकार वृत्ति पाइबार योग्य नुहंती पाइबार योग्य कारण ब्राह्मण मंत्र पढुचंती स्तोत्र पढुचंती ये सब कोन कला कलारे जाउनी प्रवचन करूचंती भागवत पढुचंती गीता पढुचंती ये सब कोन कलारे जाउनी तेनु करी ये ब्राह्मण माने अद्यावधि भी बंचे रखी से धर्म को तेणुक अनेक शोषण होउथिले मध्य से मठ मंदिर को अन्य माने शोषण करुचंती किंतु ब्राह्मण माने किछि शोषण करूना किंतु निंदित होउचंती ब्राह्मण माने अन्य माने जो माने पाखंडी से गुडा लुंठन करुचंती से मठ मंदिर को तेणु मठ मंदिर को जदि सर्च करा जाए मठ मंदिर बाटी बाटी संपत्ति कोटी कोटी संपत्ति जगन्नाथंकर बहु संपत्ति अछि किंतु जगन्नाथ सिहीन से संपत्ति की कुआडे खाई जाइचंती अनेक मठ मंदिर राजा महाराजा जो थिले से माने जगन्नाथ बा से ठाकुर चलिबा पई अनेक भू संपत्ति जोगई दिए जाइछन किंतु ताकू अन्य माने शूद्र माने बा अन्य माने जे भी हो से खाउछन जो माने खाउछन ए गोटा ब्रह्मस्व वंश नाश करे तेणु कर ब्रह्मस्व को जदि खाइबो ताले जेमति हेले तुम वंश नाश हो आज नहीं तो काली हो तेणु कर कथा होउची
काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं जेहेतु विप्रमान को भगवान राम बहुत भल पाइले विप्रमान को सम्मान देले विप्रमान रोजगार पंथा खोलिले यज्ञ जाग कले तेणुक ब्राह्मण माने मध्य से जजमान को भल पाइबा आरंभ कले एवं ब्राह्मण माने जहाँ को भल पाइबा आरंभ करदेवे ताकू कौन करती ना विप्रप्रिय धार्मिक तार धर्म बल बढ़ई दियंती धर्म बल जिते बढ़िला श्रीरामचंद्र कौन है ना धर्म बल बढ़िला परे काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रम राजा मानक भितरे तांकु इंद्र बनी देले भारत वर्ष रे भूखंड रे जेते राजा अछंती बा अनंत कोटि ब्रह्मांड रे जेते राजा अछंती सब राजा को ऊपर से होचंती इंद्र देवराज इंद्र बोली कहा जाता है तेणुकरी ये महिमंडल रे रामचंद्र को रामचंद्र बा राजेन्द्र राजा मानक भितरे इंद्र बनी देले तांकु राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयम एवं रामचंद्र सत्यसंध थिले जहा कहूतिले ताहा करूतिले आजिकाली का राजा माने जेतेबेले भोट आसुची तो सेतेबेले अनेक लोक मान को कहंती मु एमिति कर देबी मु सेमिति कर देबी मु सेमिति कर देबी मु ये संसारटा को बदली देबी भारत वर्षर दरिद्रता दूर कर देबी एमिति एमिति केते कथा कहंती जेमती राजा ही जानती सेमती प्रजा मान को शोषण करबा तांकर कार्य रही जाय थाए तेणुकरी आजिर जदि राजनीति की आम देखा प्रत्येक राजा जी भी आसूची से चिंता करुँच शोषण करी एत शोषण करी जमी मोर सात पुरुष चलुव भारत बर दरिद्रता भितर शिकार होशा दरिद्रता शिकार हो मोर से जाए से ना कि आपे बंचिले बापर ना तेणुक सी भारत वर्ष डूबी जाऊ कि ओडिशा डूबी जाऊ से चिंताधारा ना किंतु भोट पूर्व से प्रतिश्रुति दियंती जे मु आपण मान को कहूँ अमुक जगह स्कूल करदेवी समक जगह कॉलेज करदेवी इमती मेडिकल करदेवी मागणा चिकित्सा हम किंतु आजिकाली भारत वर्ष रे दुईटी जिनिस महंगा सेटा होची शिक्षा आ गोटे होची चिकित्सा कम मूल्य रे शिक्षा नहीं कि कम मूल्य रे चिकित्सा नहीं तेणुक भारत वर्षर ये गोटे होची गोटे बहुत दुखर विषय तेणुक कथा होची राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारी ये हेले राम से राम को आमे जाऊचे पूजा करिबा पाई किंतु राम को किछि शिक्षा पाइले नाही राम जेतबले 14 वर्ष वनवास जाइथिले सेतबले अयोध्यार नरेश सेही राम थिले तांकर पादुका पूजा होतला एवं भरत कोन करूथिले तांकर प्रतिनिधित्व बा से नथिबा हेतु परिचालना करूथिले किंतु से सिंहासन आरोहण करिनथिले कि राजा ही नथिले सेही रामचंद्र राजा थिले एवं दंडकारण्य रे मध्य सेही राम राजा थिले निषाद राज पाखरे मध्य सेही राम राजा थिले किष्किंधा कटक रे सेही राम राजा थिले लंका कटक रे सेही राजा राम रथिले तेणु राजा राम माने जोठिकी जाइथिले सेही सब जगारे राजा रामंकर नाम थिला किंतु राम निजको सिटी शून्य मने करुथिले कहले ना ना मु राजा नुह लंकार राजा होची विभीषण किष्किंधार राजा होची सुग्रीव माने जो दंडकारण्य राजा होचंती ऋषिमुनि माने निषाद राज राजा सबर होचंती राजा ये समस्त को से राजा करई निज को शून्य करथिले जटाधारी रूप धारण करथिले गोटिए गेरुआ वस्त्र पिंधी एवं निजर स्त्री भाई को से गेरुआ वस्त्र पिंधी से बुलुथिले बनचारी रूपरे से केबे हेले निजको कहूनथिले मु अयोध्या नरेश बा मु अमक नरेश मु समक नरेश आजिकालिका जो संत बाबा माने बाहरी चंती जो आमर साहित्यिक बाहरी चंती बा जो माने नेता मंत्री बाहरी चंती से माने केते जे डेफिनेशन लगई दउचंती ताहा परिकल्पना बाहरे जे मालिका लिखिले से डॉक्टर ही पारले नहीं पीएचडी कर पारले नहीं किंतु मालिका को पढ़ी आमे पीएचडी करी डॉक्टर ही गलु तांको गोटे उपाधि मिल गला एवं जो प्रवचक माने आजिकाली प्रवचन करूचंती जे से कथा को लिखिचंती से कोनोसी पांडित्य बोली तांको डिक्लेरेशन नहीं बा से निजको दीनहीन अकिंचन अधम मूढ़ पामर इत्यादि उपाधि रे भूषित करिसंती किंतु आजिकालिका पंडित मानकर केते
କେତେ ଯେ ପଦବୀ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବଂ ଆଜିକାଲିକା ବାବା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କେତେ ପଦବୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ଯେ ପରିକଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମାନେ ପାଣି ପବନ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଉପାସ ରହି ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାଧି ଆମେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ଆମେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣିକା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କବି ଯିଏକି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ପଢ଼ିକିନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ପରମାର୍ଥ କଥାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ପାଇଁ ସ୍ମରଣିକା କରାଯାଉଛି, ତାର ପାଇଁ ସଭା ସମିତି କରାଯାଉଛି, ତାର ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଯିଏ ଉଦ୍ଘୋଷକ ବା ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଲୟ ଘଟି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେବତା କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବତା କିଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ତନକୁ ଅନେଇଥିଲା ମହିଷାସୁର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିକାଲିକା ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଉନି, ମହିଷାସୁର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମହିଷାସୁର ଯେଉଁ ହାବଭାବ ଥିଲା ମଦ୍ୟପାନ କରିବ, ରାକ୍ଷସୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପରେ ପାଳନ କରୁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କାହାକୁ ବା କହିବା, କିଏ ବା ଶୁଣିବା ଆମର କଥା, କିଏ ବା ଆମର ବ୍ୟଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ? ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ, ସନାତନ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ କଇତା ଅଜଗ ପଣେ ମାଇପ ଶୋଉଛି ଚାକୁଣ୍ଡା ବଣେ, ଆମର ଯିଏ ଧର୍ମଯାଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଜୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବୁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ବାବା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆଗେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ ଶିଖେଇବେ। ତେଣୁକରି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଲୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଡୁବି ଯାଉଛି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବିଭାଜନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ଓଙ୍କାରଠୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଆମର ଗଣେଶ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଥ ଅଛି, ଏଇ ପଥ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ତରନ୍ତି ମୂଢ଼ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝିକା ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମୂଢ଼ ବି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଝି ମଝିକା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସନାତନର ଗୁଣଗାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସନାତନର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଶାହୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ପଥ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗ କ'ଣ, ତମେ ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗ ଆଣିଲ କେଉଁଠି ନା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ତମକୁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାହା ମିଛ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମିଥ୍ୟା ସନାତନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ହେ ସନାତନୀ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମା' ମାନେ ବାପାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ତା ପୂର୍ବର ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ଏ ସନାତନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା
ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କ କଥାରେ ପତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା, ଭାସ୍କର ଏହି ପଥରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ପିଛା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୀତା, ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ଏମାନେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ ରୂପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତିକା ବାବା, ମୋତେ ଭାରତବର୍ଷ ଛଡ଼ା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି କରି ପକାଇଛି, ମୋର ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ଚେଲା ଅଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୋର କବିତ୍ୱର କବିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ବା ବାବା ସନ୍ଥ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଧର୍ମରୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପୂଜାପାଠ ହେଉଛି ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇପାରୁନି? ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆସୁରୀ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦମନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନିଜ ଦେହକୁ କିଛି ନେବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଧର୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବୁ କି ନ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଆମର କଥାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା କହିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ନା, ଗୋଡ଼ରେ ନାଲି ସୂତା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତମର ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତମର କଳା ସୂତା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ, ସେଟା ହେଇଯିବ। ହାତରେ ଗୋଟେ କଢ଼ା ପିନ୍ଧି ଦିଅ, ତମର ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଅଟା ଗୋଳା ନେଇକି ନଦୀରେ ପକେଇ ଦିଅ, ତମର ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତିକରଣ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକରଣ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି କର ଭଲା ତ ହୋ ଭଲା, କର ବୁରା ତ ହୋ ବୁରା। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ, ଏବଂ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ଆମେ ରାତି ପାହିଲେ ଅମୃତର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ରାତି ପାହିଲେ ବିଷର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ଅମୃତକୁ ଆଶା କରିବା, କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଭାଇ ଅମୃତ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଅମୃତର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିବାନି, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବାନି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବାନି, ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।